Filsosu görüp mene uborka desim gerçekti. 4 kat filtre var. Şular yer görmüştü. Tozanı 4 ese köp sarıya. Kullanmagam gatağın tat. Tozan hiç hilagdayda daşına çıkaranok. Alergiyan adamlar üçinem ingo variant. Arasalanış varada da aydık geçeyin. Bertine yığnalan hapanı döküp yuğmalı. Bu yerine yığnalan hapanam arasalap yuğmalı. Bertinäki gubgasynyň wagtly-wagtynda ýuwup durmaly. Berdäki filtrini bolsa asla ýuwmak bolanok. Diňe gowry zutna şotka zat bilen arasalap gakyp goýmaly. Bu ýernäki filtrinam asla suw degirmek bolanok. Diňe gakyp arasalap goýaýmaly. Togy ötürlenen bolsa wilka ştaýa daqylmadyk bolsa işläp başlanok. Ýagny howpsyz bolýar. Upravleniýasam ştaýda gelýär, bässäň skorosti we zanaweskanyň pilsoslap bilýäňiz. Turbata alümin demir bolup pişä açylyp ýapylyşyna öňüňiz gördüňiz. Pilsos edeniňiz we ujam 180 gradusa çelli aýlanýar. Pilsos ullanaňyz we mebelňiz zaýalanmaz ýaly we ödüň çaşkasam döwülmez ýaly ştaý koja gelýär we çaşkasy ýokary açyp durýar. Bahasam 2300 manatdan elit elektronika ýutdyň, biz üçin goýsun saýdas.